dame ni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ati-ati muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna damang dainang tajakom mabarita nauli di minggu tasadarion tabuka mabibelta majaha turbuk nagabe ojahan ni jamita di parmingguota minggu paunopon dung trinitatis na nienet sian surat sada Musa bidu 10 ayat 22 rodi 30 tapai huti hutma di rohata amanginang hujaha madihita songonom ma didok disi dungi manirpang ma siani na dua bawai mardalan dopak Sodom alai jongjong dope yang gosi Abraham di jolo ni Jehovah dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasonom mumana tigor rap dohot parjahat atik tungadong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripasonom mumai dang olanam muhutai alanina 50 natigori akan di bagasani dao may siyako mangulahon si songoni mamunu natigor rap doho parjahat tung sobok ko parjahat man natigori paliyas may siyako tung nasouhum ma si bahenon ni si uhumi liat portibion jadi ninna Jehovah ma molo tung jupangau di bagasak kuta Sodom 50 halak akan natigor say na olanak kuma nasaluati ala nasida dunginin na si Abraham ma mengalusi sobakku ale Tuhan nunga sapalahum ahu mamuka makatai dohot ho atik pe orbuk jalasira bunau uatung moro 5 halak sian na 50 akan napitori tung ripasono muma luhut hutai alani na 5 jadi nin nama dang ripasono kumolotung jupangau di si 45 dungi diulahi si Abraham Muse dope madok tu ibana nin nama uatung 40 jupang di si jadi ninna Jehovah ma dang hahuau kunasida alani na 40 dungini na si Abraham ma uaunang tung tarima soale Tuhan ala hudak dati madok ati tung jupang di situ 30 jadi ninna Jehovah ma dang hahuau kunasida molo tung jupang au 30 di si dungini na si Abraham ma ida ma nunga sapalahum ahu mamuka madok tutu haki uatung jupang di si 20 jadi nina Jehovah ma dang ripasonoku ala nina 20 jadi nina si Abraham ma unang tung tarima so ale tu haki ala nama do kau dope holan sahalion atik tung jupang di si 10 jadi nina Jehovah ma dang ripasonoku nasida alani na 10 jadi dungsun Jehovah makatai doho si Abraham lahu maibana mulak madoho si Abraham tu ingananna ido sahatna dongan saha porsyaon na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus sada nanaing si pamanatota sifat Allah karakter Allah natar surat di Bibeltai ima para siniroha parholong niroha ido ubahenna tajau Tuhan debata ima panjauan ama
Jadi mau disyukur rupan itu hita ay puasa porus opui tapi roh tu hatai ama na tumi bodoi porus ya tu hatai ni na adong do na margere-gere songoni adong do na magpargaiton hal na songoni tapi adong do sejarah ni pajawon opui tu porus di hakabipi ditikina asing may hupatorak kami alay puasa tajow Tuhan debatai ama. Kenapa Allah kita panggil, kita sebut sebagai Bapa? Bapa kami yang di sorga, alea manami na di banua gijang. Allah memang ido, nung ngatakas iya na dipatadaho tuhita debatata, ima ama parholong roha, ima para si roha, ima na say toktong patupahon na ulinadenggan marbagabagahon haulion marroha pakokopon dihokop do akajolma natinopana ay songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasaday di lehon asaw nang mago do ganup na porsiya di ibana asaw nang binasa akan na porsiya di ibana unang mago. Jadi mololaw hita tu hata ama tung asing doi dohot ama-ama ate molo didok ama itu menyangkut sebuah hadirion na dibagasan na diharapkan dari seorang ama. Alay molo didok ama-ama ay hulam manguli jolmay ngagabi ama-ama bibana. Alay untuk menjadi figur sahalak ama, menjadi figur seorang bapa yang bisa menjadi pengayom pengasih, pakokop pembela disarihon akka nahinahulongan na. Amatlah susah jala tari dari dada holan asal manguli holam manguli ama-ama kan ala yang gue menjadi ama harus benar-benar memiliki karakter yang pengasih pengayom. Jadi ima maknana molo tajo de batatai ama. Jadi Yesus sudah mengajar itu sisianna ditangiang aliamanami di epistil tehnak kining imana ni dok ni Yesus molo martangiak kamu songonom madok kamu ale amanami na di banua gijang. Itu pertama sekali dia katakan Yesus ajari kepada murid-muridnya ima tangian hatopania teh tangian hatopan molo didok hatopan pusat menyeluruh. Jadi karakter ama ima na adong di debata sasitong na dang lomo rohani debata ikon maloksa maloha huta Sodom ay di halomohon rohani debata do hamumulak ni parjahat dang lomo rohani debata hamamate ni parjahat alay mulak man ya parjahat itu madikod dalanna asa mangolu ibana takas doya deh tahap porsiai doy kan Tuhan begitu menanti-nantikan pertobatan orang-orang berdosa. Alayala suarong be dangadong be nama roha tigor partigor marroha burjuon marroha holong. Kejahatan mereka sungguh besar kota Sodom dan Gomora. Bahkan lebih lagi daripada itu, hal yang paling dibenci Tuhan, kejahatan seksualitas, penyimpangan seksualitas terjadi di huta Sodom, Dohot, Gomora. Damang dainang dinamak katahatai si Abraham Dohot suruh-suruan ni debata ada orang sotur pukon di sima di patol has debata panguhumon na naing lehononna
nanaing bahenonna molo tajaha ayat 20 ada orang 22 dungi di dok Jehovah ma mau ngaung do anggu-anggu badar sian Sodom dohok Gomora ai manahatang do dosa nasidai tuat ma'au asahwida manang sun hina jahat ni nani ulana sidai khobar tu anggu-angguk natol hasitu au molodang gabe huboto. Sudah ada rencana penghancuran kota Sodom. Alai ala diingot si Abraham di si yanakonna ima silot martangiang may bana daw Pak Jehovah ima turpuk tahun nakinate uwa tu ngasih majoroham Tuhan datung gabe segaummu hancur honommu huta Sodom sai honommu huta Sodom atik tungadong 50 halak partigor sasitong na Abraham gak yakin dia ada 50 tetapi dia memberanikan diri menyebut angka 50 ya, dah yakin ibana, justru lana so yakin do ibana. Alai unang tahe, 45 ma Tuhan. Dungi 40 ma Tuhan. Dungi 30 ma Tuhan. Dungi 20 ma Tuhan. Perpudi sehali 10 ma Tuhan ninna. Nanangi daw tay sida da nanang mamereng tawar menawari alai roha pakokoponido di diri ni si Abraham makokop huta Sodom ai didok do baga-baga ni debata tu si Abraham tahe songo dia didok debata bahenokku mahoga be bangso na bulun marhite-hiteho tarpasu-pasu masa luhut bangso Abraham naing patuduhoni ditanda debata do hadirionna naing tarpasu-pasu bangsona asing lang na dia pe marhite-hite si Abraham teride doi dihokopi bana do huta Sodom dihokopi bana do huta Sodom dia tidak mau kota Sodom hancur nuaing tabereng majok pakokoponon amangina hati yang peduli hati yang mau merasakan apa yang dirasakan orang lain hati yang benar-benar berempati dihilala pakilalaan ni halak tabering majoy manat luar biasa do tuhattai luar biasa do tuhattai dada sian hadirion dada sian pardopahan ibana mamilit nanaing naposona alai sian harohaon na do sian rohana do ai ditanda de batado dada hola pardo pahata alai saha do turohatta taida contoh tabereng majoy sarana songon Raja Daud mata boto takas pamatang na mek do abang na justru lebih tegar lebih tegap lebih kuat lebih bodinya lebih kekar alai si Daud ina mek do dagingna alai ala adong roha holong panari honon tu akka biru-biru na pinarmahanna biru-biru doniahan domba ay 1000 domba budu tajaga kan alai sada jolma na maulam majaga ikan nin narupani hola domba do alai ala dipatuduhon si Daud persitutuonna marmahani biru-birui dengan setia dalam perkara-perkara kecil itu Tuhan memberikan perkara besar karena ada hati yang peduli di bagasa rohani si Daud molo tajahai jok do neng diserang gopul neng di mangsa gopul biru-biru pinarmahan si Daud alai ibana sadiri mangalo gopuli naing diserang babiat ibana sendiri berhadapan dia tidak mau domba-dombanya celaka dia tidak mau domba-dombanya mengalami kesakitan kepedulian nasongoni ma dibereng debata cocok ini
menjadi raja, menggantikan Saul yang sungguh hina itu. Si Musa PAT tengok do pera sebelum dipilih debatai bana manguluhon Israel tiki di bagas ni si Firaun do bana tiki dalam may bana di bereng gimana ma parhato bana ni ipal tapi halak misir mahalak heber tengok di kan dipal tapi tujangi emosi bana segera jiwa patriotismenya, cinta kepada bangsa donga sabangsona muncul membara menggebu-gebu di pamatei bana halak misiri. Berarti adong roh kepedulian. Kalau kia dorohanyon tu bangsa Israel nang pe terbuang nuaing, nang pe di parhatoban nuaing di tanah Misiron, dipilih debatame bana gabe manguluhon Israel ruar siam Misir tu tanah Kanaan. Godang na yang maginang diturpuk tai, dibibil tai, kepedulian orang-orang menjadi satu syarat yang terutama bagi Tuhan untuk memilih orang-orang yang dipilihnya, dipakainya untuk menjadi hambanya. Kepedulian kasih menjadi salah satu syarat utama yang dipilih Tuhan untuk memilih hambanya menjadi pelayannya. Jadi mulai suku kamu sada-sada amang calo situat tanah onom naneng majalo tohonanon dia maharwamang aka kepedulian ni nasida nina hamu misalna tuau pagajakun nom moloh pat orang alay adong do huida sada sian harohaun nasida tung sada pei naso layak di ida halak nasida sian hadirion sa pardopahan gabe situa alay roha panarihoni songon si Daud tu biru-biruna songon si Musa tu dongan nasa bangso songon si Saulus yang mempertahankan apa yang dia yakini benar, dia mau melakukan itu adong dinasida dang pola teh tapat orangi alane yang dohonok tu hita tarlumo bidi hamu naonom amang calo situa nami nanaing situa patajomma roha kepeduliani berikan lagi asah lagi supaya kepedulianmu benar-benar dirasakan orang lain. Asa dihilala halak na asing. Mungkin dang dope tarida, dang dope dihilala, alay marhite-hite parsitutuon, pajono kodiri tu debata, parsitutuon tumangihon hatani debata, yakin duau, bui, lam tajom, parsitutuon muna patut pahon kepedulian. Jadi amanginang ima hadirion ni debata mamereng doh mamilik na posona. Ya. Tuhan ingin hamba-hambanya yang dia pilih memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi kupikir sada rumus doon sian bibil tai. Sada rumus doon sia bibil tai. Molo naing mamilik situa isarana ate. Sada rumus doon. Berek kamu jo kepedulian na unang artana berek kamu agudang do hepeng nyom. Unang titil na ate jago doon ninna dang disi. Dang disi. Alay adong kepedulian di bagasan ate-hatena, pusu-pusuna. Marhauduhot tu debata makaholongi donga jolma idom benna patik di minggu ta sadarion nakin. Palimahon sahatu patik pasapuluhon. Holong maradopon donga jolma. Naing tupai, naing ngadongi di akan naing patujolohonotta. Iya. Jadi piges ya dongata situa nga adong marumur ono pulu ya ono pulu sada kurang lebih 5 rodi obat tahun nain nama sahat ma diulana sida tohonani totu sahali amanginang totu sahali ikon adong do regenerasi ya ikon adong do regenerasi alai ima didok hatani debata parsitudon ni halak maka holongi mangalihon roha laho mamikirakan adenggan ima nanaing idota ay memang pola debata do natuk
mangida saha tu roha ate ido benna godang do nasala salah pilit godang do ola de batado na buy mamereng roha alai nang pe salah pilit tong doi dalan ni de bata lau batuduhon wasona ima tahaposi damang dainang takasma hita mangolu di bagasan empati, simpati, kasih sayang dopak halak na asing ay marhiteido ro asini rohani debata do holong ni rohan debata saud do hona uhum sodom saud. Jadi ya Tuhan menurunkan belerang dan api menghancurkan kampung itu alai partigor malua, tetapi orang benar lepas. Disuruh debatado asa tuat silot dohot pangisini bagasna garia dari do molot aja habidu 10 siai ayat 12 ya donginin na bawa ninna na dua bawai madok silot adong do pedison manangi sehelam manang anakmu manang burung manang nasongod diham di hutaon togihom manasida ruar sian ingananon ay naing mangaripas sahun hutaon dohami ala ni gogo anggo-anggo nasida tujolo ni Jehovah jala disuruh Jehovah dohami mangaripas son hutai berek kita majo biddu 10 sia ayat 10 paton amang inang luar biasa don. Jadi ruar masiloti asa makatai doho helanai akana mangaoro borunai ninna ma hehe mahamu ruar siaku taon airi pasonon ni Jehovah mahu taon alai diyekelekkel akka helanai do ibana. Bahkan menantu Abraham juga tidak percaya kepadanya. Bugi keluar masilot doho inatai alai tabereng itong ngadalan tong dope tupudi rohani inatai kan di ida matupudi gabi tiang garam maibana. Amang inang Tuhan itu maha pengasih songon nawro kami nakin dia holong itu kita saluhuna sian hapor siautai alai partigor donang Tuhan debata namangubumi halak obartu parangena alani isya turpukon na ngidotama sada wujud holong ni roha na ngadong dihita ate. Apakah seorang perempuan bisa memiliki karakter ama? Bisa. Karakter ama itu sebenarnya bukan soal gender ya. Dia neuter, dia netral. Hidup benar didok ama debata bukan berarti Allah itu laki-laki. Hidup benar didok enak. Artina boydo sahalak ina adong dodo ibana sahala ha amaon. Sahala ha amaon. Alina ngapalain neng intina sudah majohita mangina. Ketika kita semua menerapkan bagaimana kita memiliki kepedulian dengan apa yang sedang dipercayakan Tuhan kita emban, memiliki kesungguh-sungguhan, memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang mau untuk melakukan sesuatu yang baik melalui apa yang kita kerjakan. Yakin dan percayalah, lam di bagasan hauliodo nang ngolutta. Na parpudi sehali nang pe dalam berbentuk cakap-cakap do si Abraham do debata alaina martangiang do tuhatai si Abraham do tuhatai ya teh. Na martangiang do ibana. Jadi Allah menginginkan kita semua hidup dalam doa. Allah menginginkan kita semua hidup dalam doa. Jadi saya toktong mahita martangiang mengidoho tutuhatai marojah tuha porsiaon doho parsitutuon disihol ni roha memuji debata porsia mahamua manginang tuhima saya naukapon na doi hamu lului hamu ma saya nadabok mu na doi jalo hamu ma pangido hamu ma saya na lehonon na doi tuhamu tuhat tama nama masu hita seluhutna. Amin. Martangian mahita. Mau lihat tema Tuhan
dihatam naung mamakulingi hami. Dipaingoto hami asa hami akan naporsea diho marna punahon roha hauduhon roha haholongon songon anakmu Yesus Kristus ay hutadahami ho ale amanami marhiti anakmu Yesus Kristus ima debata parholong roha nama bain na uli na ringgad dihami nama narihong ulu nami napaluaho kami siya dosa jala na mga lihotiki para siya dihami bitchad dingoluon asa hulaho kami na dinggan asima roham Tuhan gok pangudyo na dongolu nami lehon madihami ganup roha holong makaholongi ho siyan hibul ni roha lumobi tahe makaholongi dongan nami jolma siyan nasa roha nami dibaga sa tikyon ale Tuhan na saha matohonan na siya ko pasupanso na siya ko tu ono palak akan naposom naong marhubas learning di na sa taon na bulon on ale Tuhan marpos ni roha hami parguguam mo na siya patupaw mo akka gogo na mardapot-dapot din na sida lumobi ajaran mo na sida patajopon roha parsitutuon roha kepedulian roha pakokopon turuas ni huriam na pinasahak mo hobasan na sida asa ditiroy diajari diapuli didongani ditangiyakon jala diurupi sa luhut na ruas ni huriami asa lamangirbang lomo ni roham songoni manang calo situa na so parsidoho do pele Tuhan majalo tohonani ajari mana sida lamar sihohot para dihod diri mabuhali diri jalan na say toktong marroha pakokopon songoni manang dinamartabba ale Tuhan dipilih ruas ni huriam gabi parhubasmu tungasi maroham olong ni rohami bisuk na siya ko'y sahala na siya ko'y ima marsahalahon na sida le Tuhan asa dibagasan gogo dohot bisuk na siya ko boy na sida makobasi marsiajar akka parsiajaran na bidang taringo tu pakobasyo dito nga ni huriam asalam matoras lamboy na sida le Tuhan jala ditiki na haduan pasahatom mumuse tohonani dinasida pasupasu mahami sa luhuk na le Tuhan marpos ni roha hami molo di sarihoko do pe huriam molo di pilito do pe akan naposom na tau marhubas tarida huhilalahami jala sahat do pe holong mi tu sadok ruas ni huriam siada danak sahatu nama dua pe atong mauliate maroha nami diho pasupasu mahami sa luhuk na le Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Amin.